Yolodek napa naki bakterui ceramah tariladana kesempatan melebi ewe untuk lebih barakatna launimai lebih riolog baca mi suratul Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua itu pajajian ta ia mana sidinna guru-guru ta ia kurepa guru kin dan niat didiki dan niasidinna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lebirioloka melodang pelokari kemana nasabak terlambat kadatu rimasi kita. Wasengi masih ke ka elok jo paloka palie ternyata masih ke pitama wisiri. Ya narasabakna nasabadi terlambat kiletu ia tona rosabakna deku sempat dendre masem paja sunnah dua rakai yolona subuh gakana kuramani baca padoangan natapau jamai rodendre sempaja sunnah dua rakai yolona subuh dengan niat qadaan lillahi ta'ala iqadai sempaja sunnah Aisyah radhiyallahu anha maka da ia sempaja sunnah Nabi taduan rakaat imun rinna as-sarae sito menna yaro sempaja sunnah Nabi ta imun rinna loroy nekia engkanan kasiwa waktu mas sempaja Nabi dari Masjid Nabawi sempaja loro tiba-tiba engka sahabat Nabi ta pole tanah Yaman tiwi warang-warang maega tujuanna elo ina serahkan di nabita untuk riak begir yang bagian ini pakai miskinnya gakana purana nabita mas sempaja loro natarima ni orang parang ene panak bagian lori sinin nato kasiasi saking egana warang para yang bagian natama wetuna asara ede panacapu yang bagian walhasil dek na sempat nabita mas sempaja sunnah imun rinna loro gakana puramani mas sempaja ngasar najamai nabita sempaja sunnah imun rinna loro ia naroriasa qadaan lillahi ta'ala iqadai sempajata ia narosabana utambawi cindek penjelasannya ia narosabana nareko sempajan ribicara telun rupa asena nareko sempajan ribicara telun rupa asena pertama engkariasan adaan engkatoriasan qadaan engkatoriasan i'adatan lupa kulingi adaan qadaan i'adatan aga bentuanna adaan ijamai sempajange riwetuna contoh mas sempaja subuh ki riwetuna subuh maka dela pada niatna usolli fardhu salati subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala aga sababna nato makada adaan nasabak kuki watunna subuh mas sempaja subuh tapi nareko laba di watunna subuh imma kita kalupaki iarga imma imatin roki tete 10 mani riele enapa paseni di waktu mana ya neki alaba di waktu subuh enapa paseni tete wajib mas sempaja subuh namun laba di waktu subuh neki nasabak laba di waktu dekna nato makeda adaan tapi makeda ki qada'an lillahi ta'ala contoh sempaja subuh tete arwah riele kile usalli fardhu salati subhi raka'ataini qada'an lillahi ta'ala betuan aku kalai sempaja subuhku nasabak labo di watunna tapi ia boleh kita makuan anak perijama detosi nawa dia curi-curi maka dapat engkama balik carana terus sisa nama timro boleh kita makuan
Ya, hadirin yang dimuliakan Allah, yang terlambat amat kita sedih, boleh amat termakuana tetap wajib masa pada subuh, namun tetap siaga. Usalli fardhu salati subhi raka'ataini qada'an lillahi ta'ala, betul nak qada'i sampai subuhku. Tapi dicengi terpuna, maka da'am maki usalli fardhu salati subhi raka'ataini keadaan lillahi ta'ala. Qada'an. Kemudian yang ketiga, engkau riasan i'adatan. Riasannya i'adatan riulangi misempajangi limun ripurana ijama. Contoh, purakit mas sempajal loro ripolata alileta. Nainapa lalu ki riolona masijie. Ternyata matengnya imak berjamat tawe ku masijie. Engkau ki lalu nape kamu di dalam masjid. Narek pemakir modelena ipalalo kita mak di dalam masjid untuk macoy mas sempaja mak berjamak loro sekalipun pura ni ijama ribola agar tujuanna nasabak ilelungi barakatna sempaja berjamak kutonya rumah jello agar birna sempaja berjamak namun pura ni ijama sempaja tak alileta tapi narek engkau mak berjamak ilolongan tetap ki ipalalo untuk ulangi sempajata tujuanna aga idelungi barakatna sempajak berjamaah. Narek kemakunya romadelena aga to siniana dek na to makeda ada dek to na to makeda qada'a tapi makeda ki i'adatan lillahi ta'ala. Nasaba mak berjamaah ki i'adatan ma'muma lillahi ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, utamanya cek mengenai Nasaba iya rodendre ufunawa-nawa elok bicara mengenai amala iri dalam bulan Ramadan. Tapi gara-gara terlambat tak dire nampak modelin acaranya. Taparajai kadang tidak menutup kemungkinan riwet tutak malolo purakit lampa. Riwet tutak malolo purakit joppa salah. Gak karena dua telu sempaja dek napura ijama maka ni nareko makiro modelena ternyata napatu-patu kami agamata maka dani gini kita engka sempaja parelu dek napura najama majep waji najama ia sempaja tetapi bagaimana caranya nalago ni betulna yang ngerangi ya rodendre qada'an lillahi ta'ala. Tetapi yang jadi soal ustaz dek bisa ni makada siaga ni sempaja dek nak projama nasaba ia mani was sempaja telu mani apa betul lah wetuna malolo maleo dek nak sempaja maka ni cara dan nareko makin modelena engka salah sir itu pandrita tak boleh masere riasan Andre Guruta Syekh Muhammad Sayyid Tantawi mantan Syekh Azhar makadai risesen atau mapakir modelena telu kewajiban risesen atau mapakir den modelena mega sempaja parlu den pura najama na lupai ni makada siaga jumlana yang mana telu kewajiban tiga yaro pertama wajib toba aga sababna narek kodek tas sempajang dosa maraja ia sempajangi pak kasiwiang maraja berarti itu tadi sempajangi dosa maraja oleh karenanya wajib tobat yang kedua wajib nasu mana ia sempajang de enapura najam wajib najama mana pen neke pertanyaan ya kan cara najama ini segi makada siaga jumlana makada andre guruta tungke waktu sempajang weka dua mas sempajang tungke waktu sempajang weka dua mas sempajang aga betuana contoh tamak waktu nasubuh mas sempaja subuh adaan lillahi ta'ala sempaja subuhna ya rasul pura najama ya sempaja subuh tentosi mas sempaja subuh dengan niat qada'an lillahi ta'ala sempaja subuh ya rasul tamak loro weka dua si mas sempaja loro adaan qada'an tamak asara adaan qada'an
tamat maghribi adaan qadaan, tamat isya adaan qadaan. Eso makro modelena sampai merasa yakin maka dapulamanan ni nasulu sempajan. Kurma jelok parlun naro dijagai sempajan 5 waktu. Jadi jangan sampai mati lo kaki mak beri jamak lo. Dapat pula kaki mak beri selat tanpa kasih ketemu sempajan lo. Tapi curiga ame kena Iya suruh lampa. Ya Wadini macam-macam mengkalinya. Nasabah anudet nama samoro, tapi sekali lagi kunya rumah jelo pada luna dijagai sepanjang 5 waktu. Kewajiban yang ketiga, wajib iri sesena nataro maenga sempaja sunnah. Wajib iri sesena nataro maenga sempaja sunnah. Aga sahabat nama kedena kita. Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaum sempaja perlutak nama tadi nareko engkau sempaja sunnah itiwi mati insyaallah engkau matu paten pelit dari eseri mondrin nafuah. Jadi jangan sampai dek napura isa ijama mana yang perlu natap pamate ki berarti engkau loba tapi nareko engkau sempaja sunnah itiwi insyaallah engkau matu paten pelit dari eseri mondrin nafuah. Tapi dia tahu sinawat dia lah paham maka dah kumah itu balik ustaz. Pada tu angkatna sunnah isi bawa perlu. Nasabah ia tu sempaja sunnah iut di mancai paten pele. Berarti pada angkatna pape balina si lebih na sempaja sunnah de naulek pada lebih na sempaja perlu. Contohnya si lebih na isi buku si buku si kesin na isi buku de naun lepak pada kesin na isi asli tetapi narek cap ni isi asli tak pakai mu isi buku makanya dia sempajang karenanya ijage sempajal 5 waktu kita main ke sempaja sunnah boleh apa itu makuan dan bermasalah para luta nareko engkau sempaja sunnah insyaallah engkau tu isi buku itu mati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang tamai jadi penjelasannya mengenai bulan Ramadan. Hadirin yang berbahagia. Rilalena kesempatan malam ini ia mailoe riala sebagai ada asipareng ngerana ia naritu ayatna fuam Allah Subhanahu wa ta'ala ia engkai narampe rilalena akoram marajaya surah Al-Baqarah ayat 120 surah Al-Baqarah sirat arwa pulona telu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ia ayat merupakan salah satu ayat andalan nasirin napa ceramah dilalenna bulan Ramadan. Bahkan tidak sedikit ditemukan engkau ustazta, engkau paceramata 10 masjid nonroi macerama wek ke 10 tona bicara ya rodendre ayat. Macerama sedi masjid ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Lete siri masjid lenge ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Lete siri masjid lenge ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Asal macerama itu dia benar bicara kutiba gangkana riasa ni ustaz kutiba nekia ia ayat suratul Baqarah siratul arwapulona telu ia naro ayat memperentangi puasa nekia keunikan dari ayat ini maka dari firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam sininna tomatop
iwajib kotumen nama puasa. Pertanyaan, agar kira-kira hikmana rilalanna iya rodendre ayae riwatunna Allah Ta'ala na parentayana puasa ternyata ia ronoli tomatepe ya ayyuhalladzina amanu sininna tomatepe dena kada Allah Ta'ala ya ayyuhan nas sininna rupatawe dena yamananna rupatawe na oli Allah Ta'ala tapi aga na oli Allah Ta'ala iga na oli Allah Ta'ala maka ya ayyuhalladzina amanu oli Allah Ta'ala engka salah sendi topan ritata ahli tafsir rahimahullah maka dah sengaja buang Allah Subhanahu wa Ta'ala tomatepe nauli dekna yang mangenna rupatawe karena itu merupakan isyarat ia wadinggil lolongi alat birenna nenia barakahna puasai ia naritu tomatepe yang bisa merasakan dan menemukan kemuliaan puasa hanyalah orang beriman. Aga sabab nasabab prinsipna tomatepe kullu amri hakimin hikmah sininna parentana Allah Ta'ala pasti engkaman dicen apa kulingi kullu amri hakimin hikmah sininna parentana Allah Ta'ala pasti engkadecen dilalena. Padahal nareko irite puasai liu rejina dek tandre dek tainu ia puasai bisa jadi nareko pak kita mata ulu melo ipake liu urna liu perdinya jama-jama tetapi sebagai orang beriman Mario renua tidak puasa agak sabakna prinsip tak makna ia puasai parentana from Allah Ta'ala sehingga itu merupakan isyarat ia majelah makna ia tu dia sengi tepe dan dia bicara bawah ia tu dia sengi tepe dan dia werekada bawah tapi ia tu dia sengi tepe pembuktian atas apa yang kita katakan adlupana ia pengakuatan oleh karenanya nareko manganu hikmah tepe perlu dipadukan. Bagaimana caranya? Salah satu di antaranya kutiba alaikumus siyam diwajibkan ketumen nama puasa. Kutodir majallo hadirin yang berbahagia terpradeka tanpa seiring masuknya bulan suci Ramadan. Narekotamani bulan Ramadan. Perlu kita pakabaru terkota. Narekotamani bulan Ramadan perlu ripa kabaru tepetan. Ini pertanyaan. Ya ke cara nampa kabaru tepetan. Pakai balina. Dek gagal cara untuk pakabaru tepetan. Sangadinna at-taqarrubu ilallah. Pedek marepek rituan. Semakin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi pertanyaan. Pura garo mabela Allah Ta'ala riatan. Kuling pura garo mabela Allah Ta'ala riatana gangkana ismuro ki marope riagena pape balinna de engkana mabela Allah Ta'ala pole riatana kuling de engkana mabela Allah Ta'ala pole riatana tapi ini itu biasa atai mabela pole Allah Ta'ala kuling tania Allah Ta'ala mabela boleh dihatan tapi ini itu biasa atai mabela boleh dihatan Allah Ta'ala pertanyaan aga sababna atau mabela boleh dihatan Allah Ta'ala pape balinna de gagalai as-sabaran nas-sabarin atau mabela boleh dihatan Allah Ta'ala sangadinna dosa upakulingi sangadinna dosa sehingga dengan demikian nareko engka dosa mabela ki boleh dipuangi pedek madosa ki pedek mabela ki boleh dipuangi oleh karenanya perlu ki marepe dipuangi bagaimana caranya perlu ki tobat reform Allah Ta'ala likulli syai'in dawa wa dawa'uz dzunubi at-taubah sinna sewa-sewa engkamanu
hampurana dosai ia naritu tobat. Nah elok kita kabari terpeta, oleh karenanya itu memberi isyarat. Nareko engkaki rilalanna bulan Ramadan tataroi maega tobat. Tupaku ini nareko engkaki rilalanna bulan Ramadan tataroi maega tobat. Aga sababna engkamana tu dosa. Sininna rupa tawe engkamana dosana. Nareko engkamana udek gaga dosana madosa itu. Oleh karenanya perlu kita tobat dan termasuk amalan melebihi ijamah dalam bulan Ramadan ia naritu salat taubati sempajat tobat. Gak kata perajeka dampe engkala loki pak upaya salat taubat sempajat tobat. Tapi pertanyaan Ustaz, elok ada kamu sempajat tobat? Dia ini seni jalan. Pape balina ia tu sempajat toba eliu gampana aga sababna duan rakami maka dia lapor niatna usalli sunnatat taubati rakaatain lillahi ta'ala. Kupakuling sempajat toba usalli sunnatat taubati rakaatain lillahi ta'ala. Kupakuli bijinya, asal itu na pada antena. Usalli sunnatat taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Narekodek nari ulle bahasa atai apa saogi ni wakat tamasem pajat toba duan rakaat sunnah nakarana Allah Ta'ala Allahu Akbar. Jadi pakuli ni ayat tapasai mak bahasa Arab narekodek nari maka daka aku tanah ni wajib. Maka dari iya Ustaz nareko masem paja witiri kak cara jame witiri 21 betuana duan raka naik nampak si raka pakutanaku iya naritu 7 agar obatiku baca sali nareko ujame duan raka ni maka daka agame menta baca wajib apa sempaja witiri tu agame menta baca ia mina baliana maka dak ia ru baca Ustaz maka dak usalli sunnat ainil witri. Jadi maka dak usalli sunnat ainil witri rakaatain fardan lillahi ta'ala. Gakana maka dak bahasa ini wajib. Asa pada dak ainil witri nengerangi idul fitri. Ia nah hemat jelo maka dak ayat tapase mak bahasa Arab rekudek tahu lewat bahasa Arab. Apa soal ini wakat tamasem pajat tobat nakarana Allah Ta'ala dua rakaat nakarana Allah Ta'ala Allahu Akbar. Selesai takbiratul ihram baca di doa iftitah. Selesai doa iftitah baca di suratul Fatihah. Selesai suratul Fatihah baca di pamungku. Pertanyaan, agan apa pamungkuna? Pape balina abi malomo riseseta ya kata baca. Abi malomo aga batuana aku boleh ditermakuana masih paja sunnah ki na acapur pamungku. Nah dia ini semak kedara taruh ibaca tapi redu mani tapi kuliah kulua. Oh nah yang penting masih paja sunnah ki kuliah akan mengulangi kulua akan makadua. Tetap isi kuliah akan mengulangi kulua akan makadua. Oh nah yang penting masih paja sunnah kuliah kulua. Nah rekomate ki mati na di asri mondrinna fo Allah Ta'ala iparessa di sempajangi insyaallah malemma irisa sempajanta aga sababna na rekoma paressa di matu malaikae na engka tahu sempaja sunnah atau di kuliah isiga kulua magati na isa malaikat termasuk pangumpuk malebi kuliah si bawa kulua. Nah sabab engkau ada serampai nikmat suratani dua surah allati tuqra'ani fi rak'atainil fajri fi rak'atal fajri dua surah kami nama lebih dibaca riwayat tamassul pada sunnah dua rakaat yolona subuh kul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Nekia engkau to riwayat rampai
maka da sampaja sunnah yolona subue maka simmuto tu yala panumpu alam nasrah sibawa alam tarakai rakam mengulangi alam nasrah rakam maka dua alam tarakai dua tarakai yolona subue alam nasrah alam tarakai aga sabana ternyata engka riwayat rampe maka da iyo alam nasrah sibawa alam tarakai nareko ipan nanungan iri waktu tamasa paja sunnah duan rakai yolona subue wadingi mancaji pakbura di seseta engka riwayat rampe maka da mandawa ala qiraatihi ma fihima nigi tahu mananungan bacai alam nasrah sibawa alam tarakai di waktu namasa paja sunnah duan rakai yolona subue zalat anhu illatul bawasir ipa belai itu boleh disesena illatul bawasir lasa bawasir. Pertanyaan, agar ya lasa bawasir bahasa Indonesia na ambil bahasa Owina colpel. Bapak ini maka dani ini kita pandangan itu antara yolona subuhna nabaca alam nasrah sibawa alam tarakaipa ipa belai itu boleh disesena lasa bawasir agar ya bawasir bahasa Indonesia na ambil bahasa Owina colpel. Jadi patah nekia pada malam dia kuliah kulwa malabbi alam nasrah alam tarakai pamalabbi gang kana engka kepanrita teramai maka dai nareko masa gena mawatui nareko masa gena mawatui maka sin nareko ibaca mana sisen bagaimana caranya rakam mamulangi alam nasrah sibawa kuliah rakam maka dua alam tarakai sibawa kulwa Bapak kuning rakam mengulangi alam nasrah sibawa kuliah rakam maka dua alam tarakaipa sibawa kulwa jadi pamumpuna dua rakai yolona subue wadi kuliah kulwa wadi muto alam nasrah alam tarakaipa bahkan wadi muto alam nasrah sibawa kuliah alam tarakaipa sibawa kulwa rewa dimita sempaja tawai pamumpuna kuliah kedua selesai lima bereselan baca nikmat doa tetapi sebaiknya sebelum baca doa kuraki masa pajak toba sebelum baca doa istighfar terlebih dahulu kepada Allah wekasiakan istighfar de koma gaga manasa pole dengan kita tapi maka de kopan rita tak maka sinareko iba genna iwe kasiratu istighfar ta astagfirullah 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 doa nganna sempajak tarawih ni kedek nak berdua maka dadek ka hadis nah dek no diki baca pak doa na taparaje ka dapat engkap tamat ku HP ku engkap tamat ku HP ku baik tulisan maupun video mak ber petunjuk maka dadek ka dapat doa na imon rinna tarawih ia ro engkai pak doa nganna imon rinna witiri jadi kesimpulannya bid'ah nareko baca doa setelah tarawih. Nah sebab dek gaga asal nak kesenang dan memang dek kurang bacana nulis salah bacana. Bahkan nareko engkan ya kurang baca nareko salah baca akan lahir dua kemungkinan buruk. Aga ya roh kalau tidak salah paham kemungkinan paham salah. Padahal man nastata'a ayat adalah lenang Al-Qur'an engka ayat suruh kita baca pak doa kupura kita sempanya tege mon ayatna fa idza faraqta fansad cepat alam nasrah fa idza faraqta fansad maka dia Allah taala nareko selesai ni mujama setia jama-jama pak bu jama-jama lagi ternyata napa guru ki andre guru tak na tafsir dari ayat maka da fa idza faraqta fansad nareko selesai ko boleh setia jama-jama buku jama-jama lagi makin betul makin dak kupura mas sempajak baca lalu kipak doa sehingga dengan demikian utama ni pak doa ngana tarawih utama to ni pak doa ngana sempajak tobat nah sahabat dek agama nasa polri nabita maka itu berarti bebas semua tu pak doa ngana makutonya rasul sempajak tobat tapi ia pribadi malah kesimpulan maka dah
termasuk makasing ibaca nareko kuraki masem pajat toba pak doa anna Nabi Adam alaihi salam ia engkai di pak uruangi ngiri kuangi riwetuna ipaturun rilebo natanai nainya narona baca Nabi Adam alaihi salam nasabari dari tarima tobat dari Allah Ta'ala. Pertanyaan, apa yang pak doa anna Nabi Adam disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 20 ramalan barak kuaga wedding ipaka baru tepukta karena pastinya yang bisa merasakan kemuliaan puasa hanyalah orang-orang yang beriman. Hadirin yang berbahagia, maka di Allah Ta'ala kutiba alaikum siyam iwajibkan kau menama puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum pada toha iwajikanna umma Mario. Pertanyaan, agar bagi kemana nana rampi pun Allah Ta'ala maka pada toha iwajikanna umma Mario. Padahal nareko elo ipong Allah Ta'ala cukup maka di bawah iwajikan kau menama puasa titik, tidak usah ada tambahan. Cukup maka dapat Allah Ta'ala iwajikan kau nama puasa titik menyebut mata kue pasti mapuasa elokin na puadap wangi maka datang niat tu iko tahu mula-mula mapuasa nekia engkat umma mariolo purato iwajikan mapuasa bahkan bisa jadi merekipi puasa nanya iko tu menang tetapi nareko naulemana mapuasa umma mariolo magi dia boleh mapuasa. Jadi seolah-olah elok kepada Allah Ta'ala apa alasanmu kenapa tidak puasa padahal umat terdahulu puasanya berat tapi ternyata mereka bisa lakukan sehingga dengan demikian motivasi oleh Allah Ta'ala. Terakhir hadirin yang dimuliakan Allah naturutui ayat nakuangi makeda la'allakum tattaqun barak keluarga engkau tu menang mancaji tome tahu tomen reform Allah Ta'ala jelok na ya rodendre ayat yang makada barak keluarga engkau pemancaji tome tahu tomen maka de topan ritata itu memberi isyarat maka danareko elok ki lolongi barakat na puasa tapak dupalalai takun bertuan na tapak dupai dua sewa-sewa tiga ya roh satu al-qiyam bima amarallah tapak dupai anu parentangi Allah Ta'ala dan yang kedua wal intihau amma Allah papesawi sidinna napesangkangi parentana puangi nania napapesawi alena oleh sidinna napesangkangi Allah Ta'ala sehingga ia narosabakna Nabi sallallahu alaihi wasallam narapeangan ki maka dan engkau tahu puasa tapi dia nolong ibarakat na puasa agak sabakna najamai parentana puangi tapi dia naulit ni diri papisangkan Allah Ta'ala maka dia minta rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash dua telu tau puasa mereka tau puasa dega gana lolong oleh di puasana sangadina lupu minadeka agak sabakna natangi andrewe natangi inungi nekede dun letangi monisal si kumua puasana mak bicara salah untuk oleh karenanya biasa orang pemakeda ia tu nareko puasa ki de nawat dingin salah bicara apalagi mak bicara salah de nawat dingin salah kedo apalagi kedo salah nah sebab upana mak dupa ya roh wad dingin mak kasolan berkuasa oleh karenanya mesti ipadupa parentana ini niri papesakan maku kami engkaki di dalam bulan Ramadan oleh karenanya kesempatan tapak dua parentana Allah termasuk baca Qur'an tatare mereka baca Qur'an yang kita perajekan dapat tak perajekan dapat engkau masih nyulo kewan na nikmat tarawih
tapi si kumar matare antarawai ku tanga-tanga jamaah gak kana nasabar ya urang ku tak macam maka dakat malebih mengaji ni kewet dingi janji kurang-kurang alat birna yang dibaca Qurannya nasabak tania wetuna. Contoh kurang mas sempajang Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Sikiri kami nama lebih baca Qurannya, tapi ternyata kurang mas sempajang kurang mak bereselen ternyata nampak tu kemina kita tania baca Qurannya. Tapi aga na patut na minta sikiri imon rin na sepanjang subhanallah subhanallah subhanallah. Padahal jauh lebih mulia Al-Quran dibandingkan subhanallah. Tapi aga sabab na tania baca Quran yang malam ikro na sabab tania utun. Kurang-kurang anak birana yang na sabab tania utun. Makutoro na reko engka ceramah agama. Na reko engka ceramah agama. Lebih tania mak baca Al-Quran tapi amal kami nama lebih merengkali ngaceramah. Nasabah engkau tu biasa saya diseletak sifat rupus sifat ceramah memang mengaji memang bicara biasa nami barai sifat rupus mutu alena mengaji dulu. Padahal nareko engkau ceramah agama amal kami nama lebih tania amal qiraah tania amal membaca. Tapi amal kami nama lebih amalul istima' amal mareng kalinya. Oleh karenanya makukangnya engkau kililalan namun ramalan tabaroi maega baca Quran. Yang kedua al-ifsadu minas sadaqah tabaroi maega pasidekah. Upakulingi dilalan namun ramalan maka daikana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas ia nabi tahu kami malamu wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan nekia tatambai labona nabita tatambai kacowana nabita nareko engkai di dalam bulan Ramadan. Oleh karenanya sebagai bentuk akacowana di nabita al-iftaru minas sadaqah tataboi maega pasidekah. Ustaz dia boleh tahu maega pasidekah pape balina tataboi maega pasidekah. Tapi nareko depa tahu letare mereka pasti dekat paling tidak tataroi maleo pasti dekat tatare mereka tapi nareko depa nariulai tatare maleo nareko ke cilengangin lalu piolota ajak tapalami atau cilengangin ajak tapalami atau kota aman dengan kecepatan 80 km per jam tapale pamuk piolota malah pun bukan. Nareko pale depa na ule ta 5 sebu, depa na ule ta 10 sebu, depa magaga ta 50 sebu. Insyaallah nareko wani masjid kaki, wani masjid kaki. Insyaallah selesai ngatur ramalan malewa nyawata. Aga sababna pasti engkau pasti dekat tak si tujuan Lailatul Qadar. Baguling nareko wani nareko wani ki masjid ka insyaallah selesai ramalan malewa nyawa aga sababna nasabab engkau pasti dekat si tujuan Lailatul Qadar tungke ramalan engkau Lailatul Qadar nadek na nisang maka dawan ni siaga ramalan na boleh Lailatul Qadar. Oleh karenanya nareko wani masjid ka ki insyaallah engkau pasti dekat si tujuan Lailatul Qadar. Saya kira yang sempat orang dalam kesempatan malam ini. Karenanya sebagai penutup, elok kaceni rampai mengenai alat direna sempaja subuh makbere jamae, naik nampak tudak masih kiri gang kana rabi mampu matan nasoe, naik nampak itu nasabak sempaja sunnah tuan rekam. Maka dan Nabi tamal sallallahu ghadata fi jamaate, ni kita mas sempaja subuh makbere jamae masih jie. Maka ada yazkurullah ta'ala naina pamon tuda masih kiri termasuk mereka kali ceramah pada makukangi hatta tatlu asyamsu gang kamumpu nama tanah sore summa shalla rakaatain naina pana tutu nasabak sepaja sunnah tuan rakaat ia sepaja sunnae wedingi makeda usalli sunnatal isyraqi
Wan ditoki maka da usalli sunnat duha. Nasabah iya mua tu isyarak si bawa duha iya mua. Cuma bedana nareko isyarak sempaja duha di pamulana waktu. Nasabah iya duha malampe waktuna. Si tengah nabi itu letu tetek 10 senti. Maka dari si tengah nabi itu letu tetek 10 senti. Iya isyarak di pamulana duha ini. Tapi nareko tetek arwah mani napaki masa paja duha tanian atau isyarak asangan. Nasabah tanian apa mulana waktu. Jadi wadi maka dah usalli sunnat al-isyraq, wadi muto maka dah usalli sunnat al-duha. Maka dah kita ni kita jamir lenre kana lahu kajri hajjatin wa umratin tammatin majib kulolong itu apalah sama napak kasilian haji dan niapak kasilian umrah suku haji na suku umrana suku haji na suku umrana suku haji na suku umrana berarti nareko telu pulo ki esona mak damana mak bere jama ki masih kita baik ka telu pulo to jamer den berarti telu pulo tu haji pura iya cuma dia itu dah unik nyoli pak haji. Jangan sampai masuk ni madu boleh masih dia gara-gara teng kalingana yang hendak ceramai di serta reo bola atau kota catan yang serta kilono bola haji anu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tabarajeka dapat sekira inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lalu kasih diwangan. Ia tuh kuasai al-imsak, menahan diri agar yasa itahan yaleta boleh disini nama dusakan ni puasa tapi tarajeka nampun ia tu biasanya menahan diri di dalam ramalan tania tu bawan di esona ramalan neke termasuk riweninna ramalan engkau sediseleta ia mina menahan diri di dalam esona ramalan sisena waninna ramalan tidak bisa menahan diri. Ia mina menahan diri waktu nama puasa. Sisanya buka puasa tidak bisa menahan diri. Waktu nama puasa menahan diri. Tapi sisanya buka puasa tidak bisa menahan diri. Gak karena istilahku ya. Waktu nama puasa liwat ninina. Tapi sisanya buka puasa liwat muana. Sama lo mana nanti ya kagak. Lo ke buka kok nasi terima pakan riangnya. Sisa netek genrang kita pengalaman pakan riangi napa kuku penena sisa buka puasa deton lepa capui mubasir pak dangkana pertanyaan tege mun robarakat na puasa ku makoki ya nah ini asyam wal imsak ia terbiasa ke puasa menahan diri saya kira ya nah sempat orang peri dalam kesempatan lebih ewe mamare napa barakat ki Allah Subhanahu wa taala mamari ia rodendre cawa-cawata dek napa takkalu paki oleh reform Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuman ma'suma. Allahumma jama'na biman tuhibbu wa waffiqna lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan ya dzal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat